ang idula nato is Pabobohan Challenge. Yeah! So, natay kategory. First, Saman. ang kategory nato is maghatag o pangalan sa lalaki. Isa mauna, Brian. Raymark. Wilfrido. Prudencio. Raymond. Jose. Pedro. Daniel. Berto. Brian. 5. 4. Junior. 2. 1. Lando. Ay, yan. Pwede ba? Come on na. 5. Yan, yun. Lito. 5. 4. Raynante. Reynold. Joaquin. Raymond. Balik sa Raymond. Renante. Raymond. Renante si Raymond. Raymond ganyan. Balik ko. So, sunod, ang atong category is mga tatak sa sakyanan. Naroko yan. Ayan. Honda. Kung sakyanan, ang tore. Chevrolet. 5. Honda. Balik. Ano ba? Yamaha sana. Okay, karon ang kategory nato is kinds of fruit. Fruits ano na? Pag ikaw na. Alamansi. Guyabas. Guyabas ikaw. Durian. Apple. Pag ikaw na. Nangka. Fish. Ha? Fish. Fish. Orange. Grapes. 5. Mansanitas. Ina na, mama. 5. Mangga. Chico. Orange. Uy, naiwan ako. Last na. Ang kategory na sunod is countries. Mga countries ba? Ako na. Philippines. 5. Korea. Thailand. Japan. China. 5. 4. India. Apang. 5. US. Singapore. Not real. Kuwait. Hong Kong. 5. Vietnam. Australia. Spain. 5. Zimbabwe. Zimbabwe. Oh, naman. Kita na. Uruguay. Malaysia. Indonesia. Europe. Uy, Wala din. Wala Europe. continent na. Pangat. So, siya ang Mama, tayo lugar Europe. Kita yung Lugar yun. Europe. Continent na. Continent na na. Oo. Pareho na sa Asia. Korea. Bye-bye. Bye.